थांती से समय जड़े लोक था रास्ता निकांचन रास्ता से लोक आई नहंती मंगराजपुर माटीर पुओ पंकज कुमार तारी गोटे जोर जबरदस्त कौशलिया हो सेमितिका लोकंको सेमितिका भगवान को आमे टिके मंचर देखिबार सुजोग नबा तांको आमे भगवान एई अर्थरे कहूचे भगवान सब बेले मनुष्यर उपकार चाहती आ मनुष्यर उपकार चाहूथिबा मनुष्य निश्चित भावे भगवान से एही नहंती ए मनुष्य रूप रे आज मंचरे उपस्थित हेबे एवं तांको कथा मु आपण मानकु कहिबी पंकज बाबू कथा कहले आपण पार तले माटी रही आपण माने चिंता करंतु गोटे पुओ जते बेले रास्ता रे गाड़ी सहित गाड़ी रो एक्सीडेंट होउछि सेते बेले कहार कोन हबो कहार गोड़ कटि जाइथिबो कहार मुंडो फाटि जाइथिबो धार धार रक्त छुटुथिबो सेते बेले लोक माने डरी के पळै जाउथबे काले केस पास हे जिवो काले मु रहिले मु केस रे फसी जिवि सब को भ्रुक्षेप न करी जे सीधा सड़क लोक को साहाय्य करबा पई सेठी पहुंची आमे माने निश्वास मारुछे राति रे सोउछे जेमतिका निर्जन राति रे हम पिला माने जदि रास्ता रे दुर्घटनाग्रस्त होउचंती तांको पकरे जे थिया होउछ से भली महाप्रभु से भली जगन्नाथ से भली भगवान जाको हमें कहि परिबा स्वयं पंकज कुमार तरे तांको पकरे जोर जबरदस्त हुरहुड़ी आसु मां मान को पाटिरो एवं भाई मान को हाथ रो गोटे जोर जबरदस्त करतले आसु हरि बोल आसु जय जगन्नाथ स्वामी की कहीं से रास्ता बाछिले कहीं से लोक मान को साहाय्य कले पदटी कहबा से गोटे संस्था तैयारी करिसंती सड़क देवदूत सड़क सुरक्षा बाहिनी खाली से नुह तांको संगरे जो माने साधारण मनुष्य को साहाय्य करबा को चाहउचंती सेमितिका लोकन को नै से गोटे संगठन तैयारी करिसंती देवदूत सड़क सुरक्षा बाहिनी एवं से निजे तार सभापति अबे तांको मोहर सुनिबा लोक मानन को से काहे की साहाय्य करूछंती पदटी मात्र काइना जे करंती से कहि पारंतेनी जे नकला लोक गुड़िक अधिक कहती आ लोक मान मुंड खाते जे कला लोक कहि पारे ना लुचि लुचि करे गोटे कथा कहबी एई मर्म रे आमे माने समस्ते करूछे भगवान को पाखु को जाउछे हम समस्तंकर चिंता भलो साड़ी पिंदी गले भगवान हमको खुशी हेबे भलो फलमूल नहीं गले भगवान खुशी हेबे भलो फूलमाला नहीं गले भगवान खुशी हेबे किंतु भगवान देखि होबार नथांती जे धर्म करबा को चाहउचंती लुचि लुचि धर्म करंतो आउ कहंतु नाही ओई अनुष्ठान के एते टंका देले ओई लोकर एते उपकार कले यदि एमिति आपण माने कहि देबे जतक धर्म आपनकर सब नील ही जीव जीरो ही जीव माइनस ही जीव तेणु जे धर्म करबा को चाहिबो से अधिक कथा कहिबनी जे धर्म करबा को चाहूथिबो से कम कथा रे संतुष्ट होबो जेमति संतुष्ट होंती पंकज भाई तांको पई गोटे करतले आसो तांको मोहर सुनिबा मात्र पदटी कथा जय जगन्नाथ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा आम जीवन आम हाथ माँ मानू बाबा मानू मुझे काम करुँची गोटे कथा कहबी यदि बापा माँ माने टिके ध्यान दे शुणे आउ से कथाटा को कार्यकारी करेंगे ये मंच आज बही मंच रे आज गोटे उपदेश देवी आपण मैंने जदि ये कथाटा को मानवे जहाँ मु बहुत खुशी हेबी आपण मैंने बापा और माँ माने जितेबले पिला मानू रोड रे छाड़ुचंती सड़क दुर्घटना केतबले केउठु आसीबो केही भी कहि परिबेनी बापा माँ माने आज बसंती जहाँ घरे दुर्घटना होती सी ही जानी किए बापा को हर तो किए माँ को हर किए तो पुओ को हर किए झील को हर आपण मैंने सब सचेतन हवा दरकार पुओ मैंने झील मैंने जितेबले घर बाहर को जाऊँगी गाड़ी चलकर कहतु हेलमेट पिंधे आपण मैंने बापा माँ से कर्तव्य आ बापा माँ मान अनुरोध जितेबले आपण मैंने घर बाहर को जाऊँगी सेतबले टिके परिवार कथा मानतु बापा माँ मान अनुरोध परिवार कथा टे मानतु आपण जो बाहर जाऊँगी से भावतु जे मो परिवार मते अपेक्षा करिछि
ଆଉ ଏ ଦୀପୁ ମୋ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ପଙ୍କଜ କୁମାର ତରାଇ, ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ଦୀପୁ। ଦୀପୁର ଇଏ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିବା ଯାଏ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିକିରି ଯିବ। କାଳେ ଏ ସମାଜରୁ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୋ ଶରୀରଟାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ ବୋଲି ଏ ଜୀବନ ସଭା ଯାକେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ଏ ଶରୀର କରି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ମଲା ପରେ ଇଏ ଶରୀରଟାକୁ କାଳେ ମୋ ଘର ପରିବାର ପୋଡ଼ିକି ପାଉଁଶ କରିଦେବେ, ସେଥିପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବାଟ କରି ଯାଇଛି। ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଦାନ କରି ଯାଇଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ଭିତରେ ଯେତିକି ଧର୍ମ କାମ କରିବି, ଲୋକ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିବି, ମଲା ପରେ ବି ମୋ ଅଙ୍ଗ ଦାନ କରିଦେଇଛି। ମୋ ଅଙ୍ଗରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଘର ପରିବାର ଦିନେ ନ 2 ଦିନ 8 ଦିନ କି 10 ଦିନ 12 ଦିନ କାନ୍ଦିବେ। 12 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ନ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅଙ୍ଗଟା ଦେଇଥିବି ସେ ସାରା ଜୀବନ ମନ ପକେଇଥିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ସଡ଼କରେ ଏଇଠି ଆମ ଏଇ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ବାଗଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇ 25 ଆଉ 26 ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେତେ ନିରୀହ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଏ ଏ ପାଖ ଗାଁରେ ଥିବେ ବୁଝିବେ, କଅଁଳା ଛୁଆଙ୍କ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ରାତି 2ଟାରେ ଆମେ ବାବୁନି ବାବାର ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ବାଗେଇ ଗାଁରୁ ସେ ପିଲା 2 ଜଣ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମାଂସ ଆମେ ଗୋଟେଇ ପାଇଲୁନୁ। ସେ ମାଂସ ଧରା ଯେଉଁ ରାତିରେ କୁକୁର ଖାଇବାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ବାବା ଏ କାହାର ପୁଅଟା ହେଇଥିବ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ। ସେ ପିଲାର ମାଂସ ଟୁକୁରା ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲୁନୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଆଗେ। ତାକୁ ଉଠେଇଲୁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେହି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଡ଼କ ନିୟମ ମାନନ୍ତୁ, ସଚେତନରେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତୁ। ନିଶା ସେବନ କରି ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ନାହିଁ, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଭୁଲି ଯିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ମାଟିକୁ ଏଇଠୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇ ରହିଲେ ଏମିତି ଯିଏ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭା ଯାକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସେବା କରିବ। ସେବାକୁ ଯେ ଜୀବନର ବ୍ରତ ବୋଲି ମାନି ନେଇଛି, ତା ଜୀବନ ସତରେ ଧନ୍ୟ। ସେବାକୁ ଯେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି, ସତରେ ସେ ମଣିଷ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ସେମିତିକା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଆଜି ଆମେ ମଞ୍ଚରେ ପାଇ ସତରେ ଗର୍ବିତ। ସେମିତିକା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରତାଳି ଆସେ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରକୃତ ଧନୀ କିଏ? ଯାହା ପାଖରେ ଧର୍ମ ଧନ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସତରେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁନିଆରେ ସେ ହିଁ ଧନୀ। ଯୋଉ ଧର୍ମ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛନ୍ତି ପଙ୍କଜ କୁମାର ତରାଇ, ସେମିତିକା ଧନ ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେନି। ଯେତେ କୋଠା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବାଡ଼ି କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଘରଦ୍ୱାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଜମି ବାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ, ସେମିତିକା ଧନ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରିପାରିବେନି। କାହିଁକି ନା ଧର୍ମ ଧନ କେହି ନେଇପାରିବେନି, କେବେ ତାକୁ ଚୋରି ହେଇପାରିବନି, କେବେ ସେ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିଯିବନି, କେବେ ସେ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯିବନି, ପାଣିରେ କେବେ ସେ ଧୋଇଯିବନି। ଏମିତିକା ଧନ ସେ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଧନ ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି, ଭୟଭୀତ ହଉଛନ୍ତି ଚୋର ନେଇଯିବ, ତାଙ୍କ ଧନକୁ କେହି ନେଇପାରିବେନି। ସେମିତିକା ଧନୀ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ଆସୁ, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ହୁଳହୁଳି ଆସୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ